राधे कृष्णा दर्शक बंधु प्रभु श्रीकृष्ण कहिसेंति कि जीवन रे जेते भी बड़ दुख आसु केबे भी चिंता करबा आवश्यक ही नहीं। कारण प्रत्येक मनुष्यर भाग्य पूर्वर निर्धारित होइथाए। आमे चिंता काहे करबा, आम हाथ रे किछि अछि कि? प्रभु कहिसेंति जे मनुष्य जेमिति कर्म करिबो सेमिति ही फल पाइथाए। भल मनुष्यर सब बेले भगवान परीक्षा नहीं थांती। जे माने तो खराब मनीष ताकू भगवान अणदेखा ही करती। जे माने भल मनीष भगवान तांकर कर्म तांकू परीक्षा ही करथांती। तांकू सुदृढ़ करिबा पई तांकू दुख देई थांती। सी सुदृढ़ होई जीवो जेतेबेले पुण्य एवं पूर्व जन्मर पुण्य मिसीजीव सी चमकिबाकू लागिबो। केवल धैर्य धर एवं प्रभु श्रीकृष्ण उपरे भरोसा रख। प्रभु श्रीकृष्णकर किछि कहितिबा महत्ववाणी आपण मानकू एई वीडियो रे मु कहिबी। निश्चिंत शुणंतु एवं मन शांत रखंतु एवं धैर्य धरंतु। सबु समस्यार समाधान निश्चिंत अछि। केवल आमको भगवान को उपरे विश्वास करिबा निहाती आवश्यक। तेबे आसंतु जानिबा प्रभु श्रीकृष्णकर किछि महत्वपूर्ण वाणी। प्रभु श्रीकृष्ण कहिचंती चिंता करनी, मु तो सहित सबुबळे ही रहिछि। तुमे केवल कर्म कर, फल मो पई छाड़ी दियो। जहा घटुछि ताहा तम भल पाई ही घटुछि, आ जहा घटिबो ता भी तम भल पाई घटिबो। तेणु करी चिंता करिबा किछि भी आवश्यक नाही। जेउंटी आशा नाही सेठी मु थाए। मो भजन कर, मु सबु दुख तुमर दूर करी देबी। जेउंटी समस्ते तुमको छाड़ी दियंती सेठी मु ही तम सहित रही थाए। तुम भांगी जाउथिबा आशार मध्य मो आशीर्वाद ही अछि। मु आसुछि बोली देखा जिबा पूर्वरु श्रद्धा रखिबा सिख। जेउंठी भय अछि ता पाखरे मु ही रही थाए। धैर्य रख, समय सबु बदलाई देई थाए। धैर्यर फल मिठा ही होई थाए। जे मनीष पाखे धैर्य अछि सीए जगत रे तिष्टि पारि थाए। मु माफ करे, तुमे किंतु बुझी पारनी। मु तुमे चाहुथिबा नुहे, तुम भल पाही जहा दरकार मु सेईटा ही देई थाए। भक्ति एक शक्ति जहा दुख को भी जीति पारि थाए। जे मो पाई एकाग्र हुए मु तांकू देखा जाए। तुम शत्रु तुमर शिक्षक ही अटे। असफलता हेउछि सफलता पाई एक माध्यम। जे दिन तुमे मो पाई आत्मनिवेदन करिबो मु तुमर हृदय रे प्रवेश करिबी। मो नाम जप कर, मु तुम सहित तुम मनर दुख सबु किछि ही दूर करिदेबी। मोह छाड़, सत्य पथरे चल, सत्य को देखिबाकू सिख। आत्मा अमर ही अटे। जन्म ए मृत्यु केवल ही देहटी पाई होई थाए। मु जहा देई नथिली ताहा तुम पाई भल नुहे। मु जहा तुमको देउछि ताहा तुम पाई निश्चिंत भल। तमे निश्चिंत दिने बुझी पारिबो। फल आशा छाड़ी दियो एवं निष्काम कर्म करिबा सिख। सत्पथरे चलिबा सिख। जे जीतिबा आशा छाड़ी दिए से निश्चिंत जीते। मु तुमर हृदय शुणे। जे मो नाम उच्चारण करे मु सेठी उपस्थित ही हुए। अन्य कौन कहउछंती ताहार भय न कर, मो उपरे भरोसा रख। जे निज कर्म को पवित्र भावे देखे से मोर अत्यंत प्रिय ही होई थाए। जहा घटुची से तुम पाई आवश्यक थिला। मु अछि तेबे आशा भी अछि। मो भक्त हेउ मु तुमको आपणे नेबी। तमे जदि मो भक्त होई जीवो, मो उपरे श्रद्धा रखिबो, मु तुमको आपणे ही नै जीवी। तुमे जेउ पथ चलिछ मु सेठी आलोक ही अटे। जे अन्यर भल चाहे मु तांको सहित ही सदा सर्वदा रही थाए। तांको दुख सुख रे सहाय होई थाए। मो भक्ति रे शक्ति अछि। समस्त दुख दूर करि परिबो। केवल मो उपरे
ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରେମ ଦେଖୁଛି, ତୁମର ମାନକୁ ନୁହେଁ। ଭୟ ଛାଡ଼, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଅଛି। କୌଣସି ବି କଥାରେ ଭୟ କରିବା କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯାହା ସହିତ ରହିଥାନ୍ତି ତାର ଦୁନିଆରେ କେହି ବି କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ଦିନ ତୁମେ ନିଜକୁ ମୋର ଭାବିବ ସେଦିନ ମୁଁ ନିଜେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ମୋ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖ, ମୁଁ କେବେ ଧୋକା ଦିଏ ନାହିଁ। ତୁମର କଷ୍ଟ ମୋ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ, ତୁମର କଷ୍ଟ ମୋର ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେ ବୁଝେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ଆଶା ଅଛି ଯେଉଁଠି, ଭକ୍ତି ଅଛି ସେଇଠି। ମୁଁ ତୁମର ଆଶ୍ରୟ ଅଟେ। ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଆଖି ଜଳ ଝରେ ସେ ମୋ ପ୍ରିୟ। ଭକ୍ତି ମାନେ ଶକ୍ତି, ମୁଁ ତାହାର ପାଖରେ ହିଁ ବାସ କରିଥାଏ। ତୁମ ପ୍ରେମ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହେଉ, ମୁଁ ତୁମର ହୃଦୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାସ କରିବି। ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି ଯେଉଁଠି ଶୂନ୍ୟତା ହିଁ ଥାଏ। ଯାହା ପାଖରେ ଶୂନ୍ୟତା ଅଛି ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ତାହାରି ସହିତ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଯେ ମୋ ନାମରେ ଜପ କରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ମୋର ନାମ ଜପ କରିବ, ମୁଁ ସର୍ବସ୍ୱ ତାକୁ ଦେଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ରାଧେ ରାଧେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଦୁଃଖ ବେଳେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କର। କେବଳ ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧର୍ମର ଜୟ କରିବେ। ଯଦି ତମେ ଠିକ୍ କର୍ମ କରୁଛ, ସତ୍ୟ ପଥରେ ଅଛ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତ ଡାକ ଶୁଣିବେ। ତେବେ ଆଜିଠୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଘଟୁଛି, ଯାହା ଘଟିବ, ସବୁ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଦେବେ। ଆଜି ଦୁଃଖ ଅଛି ତ କାଲି ସୁଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଜି ରାତି ଅଛି, କାଲି ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁଠି ଅନ୍ଧକାର ଥାଏ ଆଲୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ତେବେ ଚିନ୍ତା ନ କରି କେବଳ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ମନ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ନିରୋଗୀ ରହିବା ପାଇଁ ମନ ଶାନ୍ତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ନୀତି ଜପ କରନ୍ତୁ। ନୀତି ରାଧେ ରାଧେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ।